Assalamualaikum everyone. So today we're going to discuss the last chapter, summative practice. So we're going to discuss the answer, how to get the answer. Okay, so this is for chapter 7, so the last part. Okay, we have 11, 12 questions for this part. Okay, so this is the values that will be given in your exam hopefully. Okay, we have Planck constant, speed of light 3 × 10⁸, mass of electron 9.11 - 31, and 1 eV. Okay, what is this? This one, okay, dalam kutek kita tak ajar, tapi dalam exam ada pula lah. Okay, so apa dia benda ni? Sebenarnya ini adalah unit EV, adalah unit bagi tenaga, energy. Samalah dengan joules. Okay, cuma dalam tajuk quantum, kita jarang guna joules sebenarnya. Joules ni untuk benda besar-besar. Ada kereta, tenaga manusia tengah berlari. Tapi bila melibatkan atom yang kecil-kecil, kita selalunya pakai EV, electrovolt. So, macam mana kita nak tukar? So, 1.00 EV. E ni is charge of electron. Okay, so kita darab charge of electron 1.6 × 10⁻⁹. So, kita dapatlah jawapan dia ni. Okey, 1 EV sama dengan 1.6 × 10⁻⁻19 joules. Okey, bila kita nak guna benda ni, contohnya kalau dia bagi E equal to hc over lambda. Soalan suruh kita cari lambda. Tapi E dia bagi dalam EV, kita kena convert dalam joules. Sebab apa? Sebab H ni, tengok, unit dia joules. So, kita tak boleh guna unit EV dengan unit joules tu untuk buat pengiraan. So, nak buat pengiraan, kita tukar bagi joules. Okey, kita tengok soalan nanti. Dia kata tinggal dalam bentuk EV ke tinggal dalam joules. Kalau dia tak kata, awak boleh pilih mana awak suka. Okay, so we go straight to question number 1. Question number 1, I don't want to discuss lah. Senang dia. State the meaning of the following terms. What is black body? What is quantum of energy? So, black body dia keupayaan dia boleh menyerap energy, boleh menyerap cahaya, boleh pantul cahaya juga at the same time. Tapi, lama-lama pantulan tu akan kehilang lah sebab dia serap lagi banyak daripada dia pantul. Quantum of energy means energy is in a bundle or packet. Okay, dia macam saya sebut sebelum ni. Awak ambil ayak, titik, this is satu photon. Tapi dalam ayak ni semua awak bubuh dalam satu balon. Okay, so dia datang macam tu. Energy is quantized, quantum of energy comes in a bundle, a packet of photon. So dia datang satu macam tu. Dia bukan selanjar. Jadi kita dah bincang. Okay, now we go to the calculation part. Question number 2. The minimum energy required for photoelectron to escape from sodium metal surface is 2.28 eV. Will sodium show photoelectric effect for red light with a wavelength of 680 nanometers shown on it? Okay, dalam tajuk ni kita akan pakai Einstein equation, which is E equal to W0 plus Kmax. Kmax is kinetic energy. So this is about the metal. This is about the photoelectron. This is about the light shine yang datang tu photon. Okay, so minimum energy required for photoelectron to escape from sodium metal is 2.28. So yang ini apa dia? Yang ini sebenarnya work function lah. Okay, work function. Tengok dia bagi dalam EV. So awak nak tahu, will sodium shows photoelectric effect? Dia ada tak photoelectric effect kalau kita bagi cahaya sepanjang ni? So nak tahu boleh tak boleh? Syarat dia, okay, kalau kita ubah HF equal to HF0 plus half mv square. So syarat dia F mesti lebih besar daripada F0. Kat sini dia tak bagi F, dia bagi lambda. So kita buat relationship F equal to C over lambda equal to H over C over lambda naught plus half mv square. So what should you do? Yang ini awak tukar dalam joules, buah kat sini. Okay, in joules. So ganti nilai ni H and C and ganti nilai ni 680 nanometers, tukar unit. Okay, so make sure E kat sini, this part, lebih besar daripada ni. Then we can say that sodium show photoelectric. So kalau you dapat E lebih kecil daripada W0, kita tak ada lah ni. Atau sama dengan pun tak boleh. Sama dengan pun kita tak ada benda ni. Lebih kan, ini 100, ini 100, ini kosong. So kalau ini 80, ini 100, lagilah ini tak ada.
Kalau ini 100, ini 80, kita lebih 20 kat sini. Okay, boleh. So, your answer depends on this one. Then you answer the question. So, kalau you dapat E lebih kecil, means no photoelectric effect take place. Okay. So, what is the threshold wavelength of sodium? Threshold wavelength. Ini threshold frequency. This one. So, threshold wavelength sama lah. Okay, so dapat lah. So, buat. Alright, so that is for question number 2. Very simple. So, the rest of the question pun lebih kurang macam tu. Question number 3. We have yellow line of sodium spectrum is 590 nanometers. How much kinetic energy does one electron have when its de Broglie wavelength is equal to the yellow line of the sodium spectrum? Okay. Yellow line. So, dia kata how much kinetic energy. So, yang ni maksud dia how much kinetic energy means dia dah terbang dah lah. Okay. Dia dah terbang. So, kita pakai E equal to hc over lambda. Sama juga. So, yang ini kita akan dapat terus. Sebab energi dia sama dengan ni. So, dapat berapa nilai kat sini. Itulah kinetic energy kita. Okay. Sebab dalam kes ni, bila dia tanya kinetic energy, maksud dia dah memang cukup. Memang F tu dah besar pada F0. Dia dah terbang. Okay. So, kita cari terus yang ini. Sebab energi dia sama. Alright. Question number 4. Laser beam with 555 nanometers and power 500 milliwatt is aimed to an object without any light reflected. Calculate the momentum. So, hubungan antara momentum de Broglie lambda equal to H over P. Okay, P kecil So, kita dapat terus jawapan kat sini. Numbers of photon per second. Okay, kita ada equation P equal to N H F. Okay. So, P ni power 500 milliwatt. Kita nak cari apa? Numbers of photon per second. Berapa biji photon? Kita nak cari N. Okay. F main mana? F kalau soalan tak bagi, tak ada masalah. Kita mesti kena sentiasa ingat. Ni kan V equal to F lambda. So, F equal to V over lambda. V dalam kes ni is speed of light lah. Okay, ambil lah balik. Lambda sini. Okay, this is sudah dapat. So, settle. Okay, question number 5. De Broglie wavelength of electron is 100 nanometers. State de Broglie hypothesis of wave properties of electron. Okay, yang ini boleh cari apa maksud de Broglie hypothesis. So, ini cerita pasal duality tu lah. Okay, wave and particle punya sifat. Calculate the momentum of electron. Sama juga. Okay, we're going to use the same equation. Okay, calculate the momentum of the electron. So, once you calculate the momentum, calculate the velocity. So, momentum P equal to mv. Dapatlah velocity. M ni apa dia? M ni mass of electron lah. 9.11 tu. Okay, mass of electron. Then, calculate the kinetic energy. Guna balik half mv square lah. So, M of electron, V yang awak dapat jawapan kat sini tadi. Okay, make sure all the need is correct. Alright, then question number 6. Why is large cavity with a small hole able to act as a black body? Oh, cavity ni apa? Gigi ke apa? Okay, maksud dia lubang lah, cavity. Okay, a large cavity with small hole. Okay, ni macam cerita black hole jugalah. Okay, kenapa dia act as a black body? So, kita kena ingat black body ni dia serap cahaya. Okay, dia boleh serap semua cahaya. So, apabila kita ada satu cavity macam ni, dia semakin lama semakin kecil. So, dia masuk. Cahaya masuk. Cahaya ni akan dipantul. Tapi lama-lama pemantulan dia semakin kurang. Sebab apa? Sebab black body dia serap lagi banyak daripada dia pantul. Okay, sebab itulah. Kalau dia ada lubang macam ni, cavity black hole macam ni lah. Kan rasa. Besar, lepas dalam dia kecil. Dia tenggelam sikit. Alright, so pemantulan dia cahaya diserap lebih banyak daripada yang dipantul, so dia bersifat black body. Okay, temperature of black body is 400 Kelvin, 5400 Kelvin. So kita nampak orange, yellow. Describe the color change in the body as the body is heated to a temperature of 9000. Okay, so yang ni ingat balik visible light punya range.
Daripada cahaya color apa? Biru, kuning, orange. Sampai lagi tinggi wavelength dia, lagi merah dah jadi. Okay, so maksud dia kita nak cakap apa? Describe the color change. So the color change from 400 to 9000, 4500 to 9000 is increasing. Increasing means dia semakin lama, semakin tinggi, semakin panas. So cahaya dia semakin merah. Okay, sampai ke ujung ni merah. Kita tengok balik color dekat visible light. Alright, now question number 7. Question number 7. Photograph shows a communication satellite. A quantum communication will perform laser pulse of 60 milliwatt and wavelength of, okay, ini lambda, ini P. What is the momentum of one photon? How much energy does one photon carry? Okay, soalan tajuk ni dia seronok sikit sebab macam saya pesan, equation dia pusing-pusing benda ni je, tak ada benda lain lah nak guna. Ini Hc over lambda, Hc over lambda naught plus half mv square. Lepas tu kalau melibatkan de Broglie lambda equal to h over p. Pusing-pusing yang tu je. So tak ada benda lain. So what is the momentum of one photon? So dapat terus momentum. How much energy does one photon carry? Dah dapat sini. Masuk balik ni. Ni lah. Okay, so yang ini kita pakai equation ni. Yang ni kita pakai E equal to Hc over lambda. Ni untuk one photon lah. What is the number of photon per second? Nak berapa biji photon? So kita dah P equal to NHF. Kita nak N. Okay, what is the total momentum transferred by per pulse? Okay, total momentum ni. Yang momentum kita kira soalan A ni. Ni untuk sebiji photon. So kita nak tahu berapa. Kita darablah dengan N ni. Ni untuk sebiji. Okay, so kita nak tahu. So N darab dengan momentum kita dapat ni. N kalau sejuta, sejuta lah. Okay, so tak ada susah apa pun. Now we move to question number 8. Okay, question number 8. Complete the table. Complete table 1 with information of the wavelength and photon energy for several components of wave in electromagnetic spectrum. Okay, apa dia nak buat? So 500 nanometer, berapa energi dia? Kita pakai equation ni. Berapa energi dia? Tulislah dalam joules. Yang ni 50 elektron volt. Berapa wavelength dia? Sama juga. Tukar ini balik. Tukar dalam joules. Lepas tukar dalam joules, kita pakai E equal to Hc over lambda. Cari berapa lambda. Tulislah sini. Okay. Then, we have, ini pun sama. Ini dia dah bagi set dalam joules. So, berapa energi awak dapat? Berapa wavelength awak dapat? So, sama juga pakai equation ni. Dapat ni. Okay, ingatlah yang ni tukar dalam joules. So, tengok dekat line spectrum kita. Yang ini wave apa, wave apa, wave apa. Region of electromagnetic spectrum. So, kita tahu ini dia punya blue wave ke, green ke, red ke. Okay, just check from the jadual balik. Question number 9. Figure shows a photocell construct using semiconductor material that can be activated. Okay, ini photocell. What is threshold frequency and work function? Okay, what is the threshold frequency? F0. What is the work function? W0. So, apa dia bagi? Dia bagi satu benda je. Maximum wavelength. Maximum wavelength. Maximum. Tapi, frekuensi minimum threshold. Sebab apa? Sebab dia terbalik kan. F equal to C over lambda. So yang ini maximum. Yang ini minimum lah. Okay, so threshold frekuensi nak dapat macam mana? Dari sini. Dapatlah threshold frekuensi. C, speed of light. Ini masuk nilai ni. Okay, then work function. W equal to HF0. Ataupun pakailah HC over lambda naught. Pun sama. Dapat jawapan. Why does semiconductor look opaque at room temperature? Okay. Opaque ni apa? Legap. Cahaya tak boleh tembus. Kenapa cahaya tak boleh tembus? Sebab apa? Sebab semiconductor ni. Sebab dia nak conduct. Okay, dia nak conduct. Nampak macam tu lah. Dia belum cukup panas. Okay, kalau dia panas, dia akan jadi transparent sikit. Okay, does semiconductor look so opaque at room temperature? Sebab dia metal. Okay, dia terima light, elektron keluar, ada pengaliran elektron kat sini. Sebab tu kita boleh nampak dia sifat dia lah. Nampak dia bentuk
dia jadi konduktor. Okay, semiconductor ni dia boleh jadi separuh konduktor, separuh tak konduktor. So dalam kes ni dia jadi konduktor. Question number 10. Okay, this one very interesting. Ini kena ingat balik tajuk wave kita belajar form 4 dulu. Mutu conductor experiment on a grain of sand falling through a small hole. So dia ambil satu biji pasyak. Okay, given the mass, dia bagi mass berapa? Kecil sangat. Diameter 0.07 mm. The velocity of the sand falling through, so sand ni jatuh. Dia bagi V. And the size of hole is 1 mm. Okay, diameter dia 0.07, hole 1 mm. So hole besar sikit. Estimate the de Broglie wavelength of the sand. Okay, de Broglie wavelength lambda equal to H over P. So P equal to MV. M dia bagi, V dia bagi. So dapatlah de Broglie wavelength. Okay. Will falling the sand produce a diffraction pattern? Okay, diffraction pattern ni tajuk apa? Tajuk wave dulu. Kita buat diffraction. Kalau wave datang, saat gini masuk satu lubang, dia akan jadi diffraction. So, sifat partikel tukar jadi sifat gelombang. So, ada pembelauan. Okay, diffraction boleh berlaku tak dalam kes ni? Macam mana kita nak tahu? Tengok sini. Okay, size pasir ni dengan saiz lubang ni. So sekarang dalam kes ni, dia boleh masuk terus sebab dia lagi kecil pada lubang. So bila dia boleh masuk terus, dia tak adalah sifat diffraction. Macam ni, dia kena kecilkan badan dia sebab ni besar. Maksudnya ni, yang ni kalau dia boleh masuk terus, masuk je lah macam tu. So tak adalah pembelauan berlaku. So no diffraction pattern can be observed. Okay, so very simple. So we move to question number 11. Okay, question number 11. Ni soalan paling susah kawan. Question number 11. Okay, when a photo diode is shown. Okay, is shown on with a red light of 700 nanometers and a blue light of 400 nanometers. Maximum kinetic energy of photoelectrons emitted by the blue light is 2 times of the red light. What is the work function of the photodiode? Okay, ini soalan maths sebenarnya. Awak kena buat persamaan serentak. So, dia kata, kalau red, okay, kita pakai equation yang sama. E equal to W0 plus kinetic energy maximum. Okay, red kita bagi 700 to Hc over 700 nanometers equal to work function sama lah red dengan blue sebab kita guna benda yang sama, photodiode yang sama. Kita menghasilkan kinetic energy. Okay, this is for red. Kalau blue, Hc over 400 nanometers menghasilkan kinetic energy 2 kali ganda. Okay, max. So, what should you do? Kita nak cari ni. Okay, so this is your equation 1. This is your equation 2. Okay, so awak selesaikan equation 1 dan equation 2. Yang ni ganti nilai, ganti nilai, ganti nilai, ganti nilai. Okay, saya tak mau ajar matematik lah. So, awak settlekan equation 1 tolak equation 2 ke. Sampai awak dapat ini akan ini. Awak dapatlah K-max dia berapa nilai dia. Dapat K-max berapa nilai. Gantilah balik dalam ni ke. Dalam ni ke. Dapatlah work function. Okay, what is the threshold wavelength? So, for B, dah dapat work function. Dapatlah threshold wavelength. Okay, what is the de Broglie wavelength of the photoelectron emitted by light? Okay, ini cerita lain pula. So, de Broglie wavelength by light ni. Okay, so kita gunalah gelombang ni. What is the de Broglie wavelength of the photoelectron emitted by UV light? Okay, UV light pula bagi berapa dia nak de Broglie wavelength. Okay, so benda-benda semua dah belajar. Okay, lambda equal to H over P. E equal to Hc over lambda. So, you pusing-pusing guna benda yang sama aja. Alright, tak ada masalah. Okay, we go to the last question which is complicated sikit. Last question ni dalam syllabus tak ajar stopping voltage. Tu saya pelik sikit. Tapi dalam
Soalan ni dia tanya. Tak apa, kita belajar. Amin conducted, okay, listen carefully because this one tak ada dalam buku teks punya explanation. So dalam lecture saya sebelum ni pun tak ada. So Amin conducted experiment to determine the work function and threshold wavelength for material X. The arrangement of apparatus is like this. Okay. When a cathode is coated with material X simulated by the light beam, emitted photoelectrons move toward the anode and reading is millimeter. Okay, so ada cahaya, so ini bergerak, so ada reading, arus mengalir. If the connection of the power supply is reversed, potential difference of the anode is set to negative and to prevent the arrival of negative charge photoelectron. If the divider is small, okay, so sekarang cerita dia ada benda baru kat sini. Result is 0 mm reading. Okay, so apa dia kata kat sini? Apa yang kita belajar sebelum ni? E equal to W0 plus K max. So, bila F besar pada F0, okay, so ada lebihan energi, so adalah K max. So, HF0 equal to HF0 plus half mv square. Okay, awak buat eksperimen macam ni. Okay, ada arus mengalir. Katalah time tu cahaya datang dengan frekuensi yang sangat tinggi. So E ni terlalu besar. Awak nak menyalakan lampu ni, awak nak kata kat sini, awak nak arus 2 mA je. Kalau lebih pada 2 mA mungkin mentol kat sini ke litar boleh meletup lah. Tapi time tu cahaya datang banyak sangat foton. So bila banyak sangat foton, banyak elektron ditendang keluar. So litar lengkap, arus kat sini mungkin dah jadi 5 lah. So macam mana kita nak kontrol? Kita tak boleh nak filter cahaya ni, frekuensi dia. So apa kita buat? So daripada explanation kat sini dia kata kita reverse proses, kita bubuh satu voltage kat sini supaya yang lalu kat sini, so ada beza kepayaan, dia akan menghalang elektron ni daripada sampai kat sini. Elektron nak mai 1 juta, kita bagi beza kepayaan tinggi sikit, so yang datang mungkin 0.5 juta. Okey, kita nak guna 0.5 juta je. Dia halang balik elektron. So tak semua elektron boleh sampai. So dekat sini E equal to W0 plus K max half mv square ni, okay, sama dengan EVS. VS ni kita panggil stopping voltage. Apa fungsi stopping voltage? Dia untuk retard, untuk rencatkan fotoelektron tu. So elektron ni nak sampai sini, dia halang sikit, dia boleh tapis. Kalau kita bagi ini maksimum, so ini akan jadi kosong. So walaupun cahaya datang pun, tapi tak ada elektron keluar sebab VS ni maksimum, dia dah tolak habis dah. Elektron tak mau bagi sampai. Okey, tu cerita dia. Tak susah, ini explanation kat sini lah. Baca sekali lagi explanation kat sini. So dia kata based on the Einstein photoelectric equation, derive the equation, plot a stable graph, calculate the wavelength light produced. Okey, ini semua dari graph lah. Okey, so kalau plot graph kita faham lah. Okey, cuba plot graph. So plot graph awak tengok akan dapat semakin menurun graf macam ni. So kita cari lah stopping voltage lambda over V. So kat mana stopping voltage kita, itulah nilai dia. So dia stopping voltage ni maksimum. EVS sama dengan half mv square. So kalau ini maksimum, ini dah tak ada nilai. So tak ada nilai, dia tak ada terbang-terbang. Okay, so this chapter overall is very easy. Again, just make sure you use this equation correctly. When and where to use is the most important part. And make sure the unit EV or joules. Okay, so the rest pusing-pusing soalan tanya benda tu juga, tak ada benda lain pun. Okay, so that's all. Good luck.